السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هاني الامر كلشي مزيان. خوت، كما كتشوف في ظل هذه الازمه هذه اللي كيعيشها العالم كله، بهذا الوباء اللي منتشر بقاع دول العالم، من ضمنهم هذه الدوله هذه اللي كنعيشوا فيها حنا، ايطاليا. هذه ايطاليا اللي كتعيش الازمه خانقه بسبب هذه الازمه ديال هذا الوباء. والاتحاد الاوروبي كما كتشوف تحت ولا ما عاونت ايطاليا. ايطاليا كتقاتل بوحدها، الاتحاد الاوروبي تخلى عليها كما كنشوفوا في الفيديو. فهذا رئيس البرلمان الايطالي كيحيد العالم ديال الاتحاد الاوروبي، وكيدير الرايه ديال ايطاليا تعبيرا على الغضب ديالو من الاتحاد الاوروبي. حقا فهذا الشيء ما كيبشرش بالخير، وخاص يكون هنا تلاحم. يعني الانسان ملي كيطيح ولا الدوله ملي كطيح خص خوتها يكونوا مع جنبها. هنا مبين الاتحاد الاوروبي بانه ما كاينش شي تلاحم، ما كاينش شي معاونه بيناتهم. حق هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير، وربما غيكونوا عواقب وخيمه على الاتحاد الاوروبي من بعد من بعد ما يتحيد هذا الوباء. كنتمناو من الله العلي العظيم هذا الشيء هذا يزول، وتبقى حتى الاتحاد الاوروبي يبقى متلاحم باش تكون القوه ويكون بزاف، ونزيدوا للامام ويكون الازدهار والتقدم. ومن بعد هذا الفيديو هذا انا غنوريكم عاوتاني واحد العامل واحد اخر، واحد المدينه حتى هو بنفسه كيدير نفس الامر وكيتكلم بنفسه. ما قدرتش نترجم لكم، ولكن هو غاضب من الدول الاوروبيه. هادشي اللي كاين، ونخليكم مع الفيديو ديالو. Come vedete ho messo due cappi, due spaghi alla bandiera europea, ad una bandiera d'Europa che in questi giorni l'Europa non ci sta dando una mano. Non è l'Europa che noi abbiamo immaginato, non è l'Europa vicina ai popoli, non è l'Europa dei popoli, ma sembra essere sempre di più il giardino della Germania. Io penso che nessuno dei nostri nonni, nessuno dei nostri bisnonni pensasse di fare una guerra per liberare l'Europa e consegnarla per la terza volta in 100 anni alla Germania. Non è l'Europa che noi abbiamo immaginato. L'Europa è stata costruita, è rinata, si è rifondata sulle miserie e sulle macerie della seconda guerra mondiale. Grandi statisti, Adenauer, Schumann, De Gasperi, Spinelli, hanno lavorato enormemente per costruire un grande progetto europeo, una grande area di pace, di solidarietà, di sussidiarietà che potesse aiutare i popoli europei. Bene, l'Europa di oggi è un'Europa berlinocentrica, bancocentrica, fondata sulla finanza e sugli interessi dei tedeschi. Bene, noi siamo italiani, ci sono popoli spagnoli, i popoli francesi, che insieme a noi chiedono una maggiore solidarietà. Questa che noi stiamo vivendo è una grande tragedia delle nostre popolazioni, del nostro tempo, e abbiamo bisogno di un'Europa solidale. E la protesta del sindaco di Cadoneghe, la mia protesta, la protesta della nostra amministrazione raccoglie il sentimento di milioni di italiani e la stragrande maggioranza della nostra popolazione di Cadoneghe. È una protesta contro il modello attuale dell'Europa, che è cieca e sorda ai bisogni dei nostri concittadini.
È un'Europa che, in buona sostanza, non sta aiutando la nostra gente. Quindi la protesta che noi oggi abbiamo voluto fare e vogliamo significare è di sospendere la bandiera europea, perché non ci sta rappresentando. L'Europa di oggi non ci sta rappresentando e questa sospensione rimarrà, sperando che non diventi una eliminazione della bandiera europea per protesta, e spero che altri portino avanti questa protesta, che non è essere anti-europei. Diciamo, avvolgere la bandiera europea non vuol dire essere anti-europeisti, vuol dire non conformarsi al pensiero generale di un'Europa fondata sulle banche, fondata sulla Germania. Io non sono anti-europeista, la stragrande maggioranza degli italiani non sono anti-europeisti, la stragrande maggioranza degli italiani non vuole questa Europa, vuole un'Europa che abbia la sensibilità e la vicinanza rispetto ai bisogni, e deve essere vicina ai bisogni della gente. Quindi la protesta di oggi non è essere contro l'Europa, ma volere un'altra Europa, un'Europa fondata sui popoli e non sulle banche. كيف ما شفتوا الإخوان فهاد العامل قال بأنه هو ما كانش كيتخايل التصرفات ديال الاتحاد الأوروبي تكون بهاد الطريقة هادي في اتجاه إيطاليا بتاتا، وحاولوا هما يعبروا على الغضب ديالهم بهاد الطريقة هادي. وهذا الشيء هذا الإخوان ما تحدش هنايا، يعني وصل لواحد الدرجة أخرى اللي شنا حتى بعض الأطباء والممرضين. خرج واحد الدكتور من فرنسا وقال هاد الدواء هذا ما يمكن هو كاين خرج غادي يخرج، ولكن خصنا نجربوه في الأفارقة. يعني هذا كيعبر على العنصرية. وكما غتشوفوا في واحد الفيديو واحد اخر، واحد الممرضة هنا في ايطاليا كتقول لواحد الافريقي بانك ما نعاودش نشوفك هنايا، هو مصاب بكورونا، كتقول له ما نعاودش نشوفك هنا وبغيتك تموت بغيتك تموت. نخليكم مع الفيديو وتشوفوا العنصرية ديال هاد الناس فين وصلت بهم. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Va bene questa, io devo morire, questo male. Va bene signora, ok, grazie. Ok, va bene, grazie, ok? Ok, ok, va bene, grazie tutto. Ok, va bene, ok, va benissimo. Grazie di cuore, grazie. Ok, grazie. Ok, ho capito. انتم شفتوا الاخوان كيفاش كاين بعض المعاملات، ماشي كل شيء، ولكن بعض الممرضين ولا بعض هذا، المهم كيفاش كيتعاملوا مع الاجانب بالخصوص. يعني هنا كتظهر العنصريه، وهذا الشيء ما خصوش يكون محرم. وكاين فصول، كاين قوانين كتنص عليه، وكاين عقوبات اللي خصها يتعاقبوا عليها هاد الناس هادو. ما خصش هادشي يكون، وخصوصا في ظل هاد الازمه وهاد الوباء اللي منتشر. خص بنادم يتعامل بليونه، خص العالم يتعامل بحنانيه بعطف. ما خصوش يزيد يكمل على الانسان وهو مريض ويكمل عليه تقول لي ما بغيت نشوفك، بغيتك تموت. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اخوان، اشتركوا في القناه وديروا لايك وبارطاجوا مع اصحابكم، بارطاجوا ما امكن باش يوصل هذا الفيديو لاقصى درجه، يوصل لافريقيا كلها، ويوصل للعرب كلهم والافريقي والاوروبيين يشوفوا هذا الشيء حتى هما باش يعرفوا شنو كاين في البلاد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.